السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابويز هادي ايفون المستوى الخامس ابتدائي. ايفون perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles. Les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes. Des phrases courtes et idiotes. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête, pardon. Sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on est chuchote. Que l'on est chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles, tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent, des phrases courtes et idiotes, sans queue ni tête, sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on est chuchote. Que l'on est chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. فهمتوا؟ ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. ميم حتى الكتابه ما كنديروش شي كتابه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب هكا تاو، يعني اي حاجه ما بقيناش، يعني ما بقيناش رادين البال اي حاجه اهمنا غير داك التليفون والويفي. تا في فوي اون ويفي، يعني الا مشى الويفي حياتك مشات، غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي طون بلوتوث. او برونشي لو شارجور. فين غادي او برونشي؟ فين يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي، فين ديما خدا لك وقتك. اوكيب تو تيزور يعني خدا لك كاع وقتك، يعني ما
ما نكتروش بزاف من التليفون، الا بينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم اصدقائي على التتبع وحسن الاصغاء، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم دائما. دائما ما نقدرش نوفي حقكم قد ما يعني قد ما عشت ولا قد ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابويزي هادي ايفون المستوى الخامس ابتدائي. ايفون. perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles. Les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes. Des phrases courtes et idiotes. Sans que ni tête. Sans que ni tête. Sans que ni tête, pardon. Sans que ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on les chuchote. Que l'on les chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles, tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent, des phrases courtes et idiotes, sans que ni tête, sans que ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on les chuchote. Que l'on les chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. فهمتوا؟ ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. ميم حتى الكتابه ما كنديروش شي كتابه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب هكا تيو، يعني اي حاجه
ما بقيناش، يعني ما بقيناش ردين البال اي حاجه همنا غير داك التليفون والويفي. تا في فوي اون ويفي، يعني الا مشى الويفي حياتك مشات، غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي تلفون بلوتوث وبرونشي لو شارجور. فين غادي وبرونشي فين؟ يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي، فين سميتو ديما خدا لك وقتك، اوكيب تو تيزر، يعني خدا لك كاع وقتك. يعني ما نكتروش بزاف من التليفون، الا بينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم اصدقائي على التتبع وحسن الاصغاء، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم دائما. دائما ما نقدرش نوفي حقكم قد ما يعني قد ما عشت ولا قد ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابويزي هادي ايفون مستوى الخامس ابتدائي. ايفون perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles. Les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes. Des phrases courtes et idiotes. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête, pardon. Sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on est chuchote. Que l'on est chuchote. Ta vie fuit en wifi. Ta vie fuit en wifi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles, tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent, des phrases courtes et idiotes, sans queue ni tête, sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on est chuchote. Que l'on est chuchote. Ta vie fuit en wifi. Ta vie fuit en wifi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fuit en wifi.
Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. فهمتوا؟ ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. ميم حتى الكتبه ما كنديروش شي كتبه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب لك تاو يعني اي حاجه ما بقيناش يعني ما بقيناش رادين البال اي حاجه اهمنا غير داك التليفون والويفي. تا في فوي اون ويفي يعني الا مشى الويفي حياتك مشات غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي طون بلوتوث او برونشي لو شارجور. فين غادي او برونشي فين يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي فين سميت ديما خدا لك وقتك. اوكيب تو تيزور يعني خدا لك كاع وقتك. يعني ما نكتروش بزاف من التليفون الا بينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم اصدقائي على التتبع وحسن الاصغاء وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم دائما. دائما ما نقدرش نوفي حقكم قد ما يعني قد ما عشت ولا قد ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابويزي هادي ايفون المستوى الخامس ابتدائي. ايفون perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles. Les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes. Des phrases courtes et idiotes. Sans que ni tête. Sans que ni tête. Sans que ni tête. Pardon. Sans que ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on les chuchote. Que l'on les chuchote. Ta vie fuit en wifi. Ta vie fuit en wifi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles, tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent, des phrases courtes et idiotes, sans que ni tête, sans que ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, mais c'est ton oreille, tu la prêtes.
Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Colonne chuchote. Colonne chuchote. Ta vie, ta vie fouille en Wi-Fi. Ta vie fouille en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fouille en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. فهمتوا؟ ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. ميم حتى الكتبه ما كنديروش شي كتبه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب هكا تيو، يعني اي حاجه ما بقيناش، يعني ما بقيناش ردين البال. اي حاجه اهمنا غير داك التليفون والويفي. تا في فوي اون ويفي، يعني الا مشى الويفي حياتك مشات، غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي طون بلوتوث. او برونشي لو شارجور. فين غادي او برونشي؟ فين يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي، فين ديما خدا لك وقتك. اوكيب تو تيزور يعني خدا لك كاع وقتك. يعني ما نكتروش بزاف من التليفون، الا بغينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم اصدقائي على التتبع وحسن الاصغاء، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. دائما ما نقدرش نوفي حقكم قد ما يعني قد ما عشت ولا قد ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابويزي هادي ايفون مستوى الخامس ابتدائي. ايفون. perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles. Les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes. Des phrases courtes et idiotes. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête, pardon. Sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on chuchote. Que l'on chuchote. Ta vie fouille en Wi-Fi. Ta vie fouille en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles,
Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes, des phrases courtes et idiotes, sans queue ni tête, sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille. Mais c'est ton oreille. Tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Colonne chuchote. Colonne chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. فهمتوا؟ ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. ميم حتى الكتبه ما كنديروش شي كتبه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب لك تيو، يعني اي حاجه ما بقيناش، يعني ما بقيناش رادين البال اي حاجه اهمنا غير داك التليفون والويفي. تا في فوي اون ويفي، يعني الا مشى الويفي حياتك مشات، غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي طون بلوتوث. او برونشي لو شارجور، فين غادي او برونشي؟ فين يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي، فين ديما خدا لك وقتك. اوكيب تو تيزور يعني خدا لك كاع وقتك، يعني ما نكتروش بزاف من التليفون الا بينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم أصدقائي على التتبع وحسن الإصغاء، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. دائما ما نقدرش نوفي حقكم قد ما يعني قد ما عشت ولا قد ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابويزي هادي ايفون المستوى الخامس ابتدائي. ايفون. perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles. Les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes. Des phrases courtes et idiotes. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête, pardon. Sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on chuchote. Que l'on chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe
en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles, tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent, des phrases courtes et idiotes, sans que ni tête, sans que ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille. Mais c'est ton oreille. Tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on chuchote. Que l'on chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. فهمتوا؟ انا التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. ميم حتى الكتبه ما كنديروش شي كتبه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب هكا تيو، يعني اي حاجه ما بقيناش، يعني ما بقيناش رادين البال اي حاجه اهمنا غير داك التليفون والويفي. تا في فوي اون ويفي، يعني الا مشى الويفي حياتك مشات، غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي طون بلوتوث. او برونشي لو شارجور. فين غادي او برونشي؟ فين يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي، فين سميت ديما خدا لك وقتك. اوكيب تو تيزور يعني خدا لك كاع وقتك، يعني ما نكتروش بزاف من التليفون الا بينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم اصدقائي على التتبع وحسن الاصغاء، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. دائما ما نقدرش نوفي حقكم قد ما يعني قد ما عشت ولا قد ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابويزي هادي. ايفون المستوى الخامس ابتدائي. ايفون. perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles. Les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes. Des phrases courtes et idiotes. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête, pardon. Sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes.
Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on est chuchote. Que l'on est chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles, tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent, des phrases courtes et idiotes, sans que ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille. Tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on est chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. فهمتوا؟ ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. ميم حتى الكتبه ما كنديروش شي كتبه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب هكا تيو يعني اي حاجه ما بقيناش يعني ما بقيناش ردين البال اي حاجه همنا غير داك التليفون والويفي. تا في فوي اون ويفي يعني الا مشى الويفي حياتك مشات غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي طون بلوتوث او برونشي لو شارجور فين غادي او برونشي فين يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي فين ديما خدا لك وقتك. اوكيب تو تيزور يعني خدا لك كاع وقتك يعني ما نكتروش بزاف من التليفون الا بينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم اصدقائي على التتبع وحسن الاصغاء وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم دائما. ما نقدرش نوفي حقكم قد ما عشت ولا قد ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابريزي هادي ايفون مستوى الخامس ابتدائي. ايفون perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles. Les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes.
des phrases courtes et idiotes, sans queue ni tête, sans queue ni tête, sans queue ni tête, pardon, sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on les chuchote, que l'on les chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles, tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent, des phrases courtes et idiotes, sans queue ni tête, sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on les chuchote, que l'on les chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. فهمتوا؟ ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. ميم حتى الكتابه ما كنديروش شي كتابه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب هكا تاو يعني اي حاجه ما بقيناش رادين البال اي حاجه اهمنا غير داك التليفون والويفي. تا في فوي اون ويفي يعني الا مشى الويفي حياتك مشات غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي طون بلوتوث او برونشي لو شارجور فين غادي او برونشي فين يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي فين سميت ديما خدا لك وقتك. اوكيب تو تيزور يعني خدا لك كاع وقتك يعني ما نكثروش بزاف من التليفون الا بينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم اصدقائي على التتبع وحسن الاصغاء وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. دائما ما نقدرش نوفي حقكم قد ما عشت ولا قد ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابويزي هادي ايفون المستوى الخامس ابتدائي. ايفون perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles.
les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas. Comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes. Des phrases courtes et idiotes. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. Pardon. Sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on les chuchote. Que l'on les chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles, tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent, des phrases courtes et idiotes, sans queue ni tête, sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on les chuchote. Que l'on les chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. فهمتوا؟ انا التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. ميم حتى الكتبه ما كنديروش شي كتبه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب هكا تيو، يعني اي حاجه ما بقيناش، يعني ما بقيناش رادين البال اي حاجه اهمنا غير داك التليفون والويفي. تا في فوي اون ويفي، يعني الا مشى الويفي حياتك مشات، غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي طون بلوتوث. او برونشي لو شارجور، فين غادي او برونشي فين؟ يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي، فين سميت ديما خدا لك وقتك. اوكيب تو تيزور يعني خدا لك كاع وقتك، يعني ما نكتروش بزاف من التليفون الا بغينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم اصدقائي على التتبع وحسن الاصغاء، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. دائما ما نقدرش نوفي حقكم
قد ما يعني قد ما عشت ولا قد ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابويزي هادي ايفون المستوى الخامس ابتدائي. ايفون. perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles. Les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes. Des phrases courtes et idiotes. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête, pardon. Sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on est chuchote. Que l'on est chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles, tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent, des phrases courtes et idiotes, sans queue ni tête, sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on est chuchote. Que l'on est chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. فهمتوا؟ ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا. ميم حتى الكتابه ما كنديروش شي كتابه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب هكا تاو، يعني اي حاجه ما بقيناش ردي البال. اي حاجه همنا غير داك التليفون والويفي. تا في فوي اون ويفي، يعني الا مشى الويفي حياتك مشات، غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي طون بلوتوث او برونشي لو شارجور. فين غادي
وبرونشي فين، يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي، فين ديما خدا لك وقتك، اوكيب تو تيزور، يعني خدا لك كاع وقتك. يعني ما نكتروش بزاف من التليفون، الا بينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم أصدقائي على التتبع وحسن الإصغاء، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. دائما ما نقدرش نوفي حقكم قد ما يعني قد ما عشت، ولكن ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد لابويزي هادي، ايفون مستوى الخامس ابتدائي. ايفون. perdu dans ton monde virtuel. Perdu dans ton monde virtuel. Les écouteurs dans les oreilles. Les écouteurs dans les oreilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu passes à côté de merveilles. Tu ne vois même pas. Tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent. Tes doigts qui pianotent. Des phrases courtes et idiotes. Des phrases courtes et idiotes. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête. Sans queue ni tête, pardon. Sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on les chuchote. Que l'on les chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. iPhone. Perdu dans ton monde virtuel, les écouteurs dans les oreilles, tu passes à côté de merveilles, tu ne vois même pas comme cette vie est belle. Tes doigts qui pianotent, tes doigts qui pianotent, des phrases courtes et idiotes, sans queue ni tête, sans queue ni tête. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? T'es où? Mais c'est ton oreille. Mais c'est ton oreille, tu la prêtes. Écoute la puissance des mots doux. Écoute la puissance des mots doux. Que l'on les chuchote. Que l'on les chuchote. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Ta vie fuit en Wi-Fi. Ton cœur s'étoffe en Bluetooth. Où brancher le chargeur? Où brancher le chargeur? Occupe toutes tes heures. Occupe toutes tes heures. هنا في هاد البويزي هادي كيهضروا لنا على
بحال ان التليفون خدا كاع الوقت ديالنا، فهمتوا؟ انا التليفون خدا كاع وقتنا، ميم حتى الكتابه ما كنديروش شي كتابه اللي عندها ما عندها لا راس لا ساس لا رجلين لا بحال تو في كوا ما كتكتب هكا تاو، يعني اي حاجه ما بقيناش، يعني ما بقيناش ردين البال اي حاجه اهمنا غير داك التليفون والويفي. تا في في اون ويفي، يعني الا مشى الويفي حياتك مشات، غير يطفى لك الويفي ولا يمشي صافي. طون كور سي طافون بلوتوث او برونشي لو شارجور. فين غادي او برونشي؟ فين يعني ديما كتسول على لو برونشمون ديال الشارجور. لو برونشمون ديال الشارجور يعني فين غادي نشارجي، فين سميت ديما خدالك وقتك، اوكيب تو تيزر، يعني خدالك كاع وقتك. يعني ما نكتروش بزاف من التليفون، الا بينا نستعملوه المسائل الايجابيه فقط. وشكرا لكم أصدقائي على التتبع وحسن الإصغاء، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم دائما. دائما ما نقدرش نوفي حقكم قد ما يعني قد ما عشت ولا قد ما غاديش نوفيكم. شكرا بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق والسداد في الدراسه ديالكم ان شاء الله، والى اللقاء.